Nando na kuna voni ngono anna sebenda sebe minna mata dorete minye wati nanya leta aunga jamana nyema no asumu goita awakado minye aleni puchin upmana puchin aleti dore awakado minye rishuka jamana nyema ale yoye asumu goita ikado yepmami awano temana uninywanje minye awakado karemblem manyema no ye avocado blood puchini ani angwa kuluba mi avocado o manyema mi be jamana nyema no ye asum koita ikado asum koita akoni ayajira blood puchina mi aleba ko nyumando alibi de meminda ninga anga jamana segere mi ni jamana nyema flawye mi malin ani risila ni nyanje mi talike jakoka mi talike sorota siraka ani avocado siracha minye platben pochin ani koita avocado minyo belajere ko ni se wasa jira ka fo awa minye ni bengo nyonga mimma ani yuanje ni akembe sobuye minye avocado anga jamana no ben nafasoro ina farjube nafasoro to mina ode ko nanasa minye ayajira kafo minye ukata awani nyanye halika da igarferju wala jigudo beta ka onzegere minye oni ngonana erishu ko ni ngwara da onye o belajele ye enjodo ya taka blengu awo o belajele ba jira kafo rishila awkado ale ko ni malijati o ka jate o be malika ono tamana ka boy ala ni rishila sababu angara sawiye minye awkado ka yondo soro no ye L39 ani SU25 fokata se hélicoptère de combat MiG-24 MiG-8 ikado awa minye anyo avion belajele soro ani avion de transport bimbe nuba wolo ko kaza C295 minye risila unanga jengo manyonala on nakara ni avion belajele soro no tabana ka boysa minye asmo ani awa minye vlad mir puchini nyere la farafinda bi ni ye avocado prezam ndogo ni atoko kembe ka koba ni baba fara ni avocado akembe misaliye mobolo oye atumun ko etai amburanga do tara avocado nanzara fe mago le jema ve ma prezam mi be wera doronte de avocado nyebe bi prezam mi toi bi mauda hali mamunu jarlaka munun dati ko ni gete hali olu bela jele be vlamir pochen toafo o ba jira ka foko nu la bela jele latike la ngana ebi ala khamuna ja amin ala ka sawun bana amin rabbi ni sebe an nimbo e wati kono aywa sule hebdo yusu ale pmana kuma me feminka mimbi talike CNT kungo kibara be mimbi ikado ka fo mado kanga fara CNT ka akibara koni mbora ka bi afora yoro chamana o fasirike ba koni pmana akoko ninga akominye chedemu mbe CNT kono amedomine na fo bi ma keme ani ma muga ani kele akanga mono bo ina fo dibito bi chugumina oninga ke ma keme ani ma bina ni wolonvlai o baraw de be kasigisinga doni o jamana famo ko ni kado wele fili momo ukana nu ka seben faraw ye ka se ko baraw sigisinga o fasirike ba kembe ki soni sigi maka ma mindo o ye Mamadou Dawo ambe domina ina fo bi o ko jekulu dobe na bi wele ko association pour le développement et l'émergence de la jeunesse yusu ni kado entrepreneur baye mina sigoro bembe sigida duruna mo o kambe domina ina fo bi ayi wuli ka jo chamange mimi ke sababu yirwa be se ka sabati chogo mina akasigida konnana o kai kambo akonove o chefana do mina e barabo ka sigidala barsabula ika do ka dubloma konnana o te bashi nga ikase kata mamun kungo kibara fo fuluka ika soro irebe ika do ka fo baraka ka sigidala o ko mado malikura baraw olu sigiden sigile singa ayo o stashira janta ma ke kabini lawale konna de a chesirle do ika do jamana ko konna bila ko te o de kamo ay wuliga jo chamange mingera sawi kaninjoro banu nundi ammo o fasirike ba ko
ko ni manga ta nyen yoro jamble ngoyi bari sabula ma do abeka do ka fo yiriwa baraw do abolu tabulo nyuma do o Mamadu Dawo dane ma daka bi ke sababu ni nga yiriwa chamange mi bitali ke sigida duruna konnana ka sababu ke ay baraba munge ka sababu ke alka faso kanu abisi bara munna ani hakilina mimbe alla ni nga maw faranyonga bunyeni karama konnana ani yiriwa sira koninga uyo baraba chamange formation chamamba ayo chamamba la nati ikado akasigida konnana o fasire ba keba ko nunu ye wale munulu kanga jatemina ko nunu bela jelela onna manya ka fo mo kanga ta farasente mauka mamuga ani woro bonyongo yusu o na manya ka fo kanga ta a ko minye ikado ninche banye Mamadu Dawo o yusu ka kanga ye jamakulu nunu na koi ka sabu ke akasigidala abe wulika jominge abe baranyuma munge abi mau farali minge nyuanga o kolu wale minni ikado beke sababu ye o ningana na aka ikado ka fo baro were sabatili sigida yirwali yere kamo koi o malikura ka ya sirajanta ma ka so bi mase o baro bela jele fana hukum konnana dine maw ani ikado ka fo dala maw ani ikado mamu be no be sharaw nyedon o yusu ani ikado shife nunu chama uye baro ke bana mumbe ikado joliya baro ko fo maw bela jele be se ki ta fa ndon chugo mina yusu o nay fen soro aka sigida be se ka yirwani fen ko Mamadu Dawo bo baro de sigi senga o fasirike ba ko ni soni sigi aka ako minye ikado ka fo blomba konana be a ni makanga nai Mamadu Dawo le jeune entrepreneur o yusu ka fana kaga nai be o ko ikado ka fo biri wasraka aka sigida aka ino baboko la o yoro kon na yusu ambe domine ko mi be janjara sole hebdo la josi ni alebla ne bi sebenda sebe minimba ta oti dore indicateur de renouveau minye chema iber kulubali ale koni awakado ayepma takanyeshi premier ministre ma Dr Shogel Kogala Maiga ya dira ka fo un grand diviseur commun minye awakado ko ni nanzaraga ngatimine ko Shogel Kogala Maiga o minye mamindo awakado kwa koni ko mukamo farafara minye awakado ko de koni awakado tabulo ya bede la josi minye ministre de la défense et des anciens combattants chema korole chema iber kulubali ale ni jolba tv maw olu koni jemunge jemumi awakado na kera akunti dore ka mandat d'arrêt international cour suprême awa Mali o yeminda kanyeshi awakado numa ko felo ma no ye awa keleke mina minye wolo maser tabaw ka mina awakado oni jakulu dobe no e para monte ore go nana sa minye awakado Union pour la démocratie et le développement UDD aleye awakado minye pmata kanyesi premier ministre ma ka jira ka fo minye kabini kureta flana ngorengera ni Shogel Kogala Maiga nana la josi ka ko ma dore ke awakado minye tlatlali ko farafarali awode taka mauzegere no borai minye ni ma ko fale ako awa minye ukume pma mina no me baroda mina awakado apmetalike procureur de la cour suprême procureur général de la cour suprême ikado ye mandat d'arrêt international mi ne obla ikado awanununga manda infoka ya manda oyo jume na foro international tege man imana yororo tege ka ngade jamana fanfa akara mali kono yo akara mali ko kayo tege ka de ka kilade amo la josi mi awakado wati mina kabini mpo ngerasa mi awa chema iber kono bali kono ajira ka foko ni ngoye ko awakado politique do de minye ale kuna foni soro wati mina alisle ka communiquer ke o yoro nimbe ale communiquer ke minye nyere la awakado ko ta sharau tabolo kiri sharau tabolo o majate ni ngoye na de minye awakado ayajira ka fo minye awakado mamunu be no lukanga nyininga li make awakado pamaku fe olume bala minna ka jira ka fo minye awakado ko manadare international ale kon membi fokale bora ministre sola okara awakado septemgalo le saba samba flaneta ani woro san woro ikado awa minye o temene ngo minye awakado ni wulika jo ko de kon na bi awakado
ka dɔn ko awa min ye ka awa bi min ye jamana kɔnɔ k'ale kɔni dabali banna lajɔsi awa ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ nin ko in ti dɔwɛrɛ dɛ min ye awa ka dɔn maa dɔw kɔni bɛ yen ni k'olu ɲin bɔ awa ka dɔn kalafili nata la ka ngwara da olu ɲɛ min ye awa ka dɔn ko nin min filɛ nin i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la waati min na awa ka dɔn an ka wolomasiri tabaw ni u ye sɛbɛn labɛn k'a jira k'a fɔ min ye an mago bɛɛ awa ka dɔn minɛnw na min ye ale kɔni awa ka dɔn min ye ale ko o b'a sɔrɔ ale bɛ awa ka dɔn jɔyɔrɔ la ale kɔni y'a jira k'a fɔ n'a bɛ tali kɛ jamana lakisili de la lajɔsi awa ka dɔn min ye a ka taa o sira fɛ min ye ale tɛ minɛnko dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la nka ale kɔni bɛ min dɔn min ye awa ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin min filɛ nin i b'a ye k'a fɔ nin kɔni ye ko labɛnnen ye nin ye ko jajugu de sirilen ale kama lajɔsi min ye aw k'a dɔn i bɛ k'a ye a ka ministre de la défense kɔrɔ in a ko awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko awa premier ministre min n'a sugandira min ye coup d'état filanan na k'ale kɔni b'a dɔn ko maa min don ko farafaralikɛla don dɛ min ye aw k'a dɔn transition min bɛ yen bi min ye aw k'a dɔn nin premier ministre min filɛ nin k'a ma se ka maaw fara ɲɔgɔn kan k'a kɛra sababu ye k'a dɔn ka maaw kɔ don ɲɔgɔn na a bɛ n'a sigira min ye aw k'a dɔn gouvernement aw k'a dɔn maa ɲɛmaa la k'a ma se ka aw k'a dɔn min ye ko latilen a ma se ka maaw fara ɲɔgɔn kan min ye aw k'a dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen ye i b'a ye k'a fɔ awa min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye k'olu ye maliden ye ko mun b'olu bali min ye aw k'a dɔn mali k'an ka dɛmɛ sira o sira fɛ min ye n'a ɲɛ b'o kɔnɔ n'a fɛɛrɛ b'u bolo k'olu b'o kɛ k'o sika ka bɔ bɛɛ lajɛlen la nin tɛ foyi bɔ sɛdennin sɔngɔ la o tɛ foyi bɔ sɛdennin sɔngɔ la ayiwa an ka taa fɛ nin min filɛ min ye aw k'a dɔn politiki taabolo bɛ cogo min na min ye aw k'a dɔn tamasiyɔn min b'a la kalafili awa politiki kalafili min kɛra 2020 na n'o kɛra député kalafili ye min ye aw k'a dɔn o ko gɛlɛyara kosɛbɛ min ye aw k'a dɔn fo maaw kɔ donna ɲɔgɔn na maaw kɔ donnen don ɲɔgɔn na k'o ti ka dabila ko min ye an ka wolomasiri tabaw k'olu fana y'u u kan ka jɔyɔrɔ min kɛ olu y'o jɔyɔrɔ fa k'a sababu kɛ mun ye walasa ko bɛ ba olu kan ka min kɛ lasi o ye k'a dɔn awa min président min bɛ yen o bɔ yen awa k'a dɔn walasa masuma bɛna cogo min na k'u y'u ka baara kɛ ko nka min ye aw k'a dɔn gɛlɛya fɛn fɛn bɛ k'o na bi min ye aw k'a dɔn fɛn fɛn bɛ yen bi n'o kɛ bɛ ka maaw bila ɲɔgɔn na ka maaw fara fara lasi awa k'a dɔn k'an ni diɲɛmaa si man di bi min ye an ni diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen kɔ donnen don ɲɔgɔn na min ye nin ko gɛlɛyalaba ye ko maa wɛrɛ tɛ min ye Choguel Kokala Mayiga premier ministre aw k'a dɔn k'ale de ye nin waleyaw cɛman ye nin kuma in fɔ awɔ Musa Bala denkɛ ala k'an kunna diya ala ka sababu ɲuman d'an ma Musa M Danbele ale ye baraminɛ kalanden an nin bɔ indicateur de renouveau administration bɛ tan de a banna c'est comme waati min na Amadu Tumani Ture tile bɛ kunbɛn o banna wale dɔw fɔra waati la maa dɔw fana kama i bɛ ka tile la i bɛ ka tile fana tɛ bi min bɛ tali kɛ furancɛ fanga de bɛ nin waati in na olu fana bɛ ka o waati o fɛn kelen de sigi sen kan a bɛ ten o l'administration est une continuité ala k'a ɲɛ ka d'a ma dɔrɔn jamana in bɛ suma ni sira fɛn fɛn ye ala k'a suma n'o ye Yusu i ka dɔn min ye bɛ tali kɛ reflet d'Afrique la Yusu ale kuma na a kuma bɛ fɛn min kan o ye da dumuni fɛn dɔw ye a ko min ye anw ka i ka dɔn feerekɛla dɔw kɛrɛnkɛrɛnyala butigi feerela dɔw ma da dumuni fɛn dɔw feereli dabila wa ala ni i ka dɔn a sɔngɔ gɛlɛyali kojugu fɛ fasɛkɛ b'a ko ni ngɛra de fɔlɔ nin sugu de y'a to Moro Keyita ye Somiyɛti dayɛlɛ Somiyɛti commerçant fana tun y'a lajɛ k'u bɛ nin waleya de kɛ Moro Keyita ko k'a fɛɛrɛ bɛ n bolo a ye Somiyɛti dayɛlɛ fa bɛɛ lajɛlen bɛɛ lajɔsi état bɛ minɛn kɛ Somiyɛti kɔnɔ jamanadenw b'a san nɔgɔya la anw ye sukaro kolonjugu ni sukaro kisɛw gros morceau ninnu ani sabara bata ninnu ani radio dɔw bɛ yen radio Ghana ninnu ani moto dɔw bɛ yen olu bɛ san o sugu bulon de o sugu bulon de la mais a bɛ kɛ cogo di mais n'i ye taa ninnu kɛ sa commerçant fana wuli bi mais ka sɔrɔ Mali gɛlɛyaba ye grossistes de don ka grossistes lajɛ parce que o k'o lajɛ olu de ye grossistes de ye gɛlɛyabaw donc parce que i mana ta grossiste bolo cogo dɔ la
f'i ka n'a feere cogo wɛrɛ la o cogo la. O fana kɛra cogo k'i ka tɔnɔ ɲini. O kɔni don dɛ. U k'a lajɛ avec les grossistes o bɛ sɔn ka fisaya ma dɔɔni. Yusu ko bitigi misɛnnin feerela caman bɛ yen bi olu caman kɔni ye k'a dɔn dadumuni fɛn dɔw k'olu feereli dabila ko gouvernement ye kuma min fɔ ka kɛ ni ka dɔ lajɛla u balila ka lajɛ balilen dɔ kɛ kari don a ma dogo maa si la i ka dɔn gɛlɛya kɔni ko kan o kama o kɔni ye tabali gosi Asimi kɔni i ka dɔn a ye tabali gosi o senfɛ u ye munumunu salo kɔni kɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye sɔngɔ dɔw ye k'a tɛ tɛmɛ ni sɔngɔ ninnu kan o kibaruya fɔra ni cɛ fana yɛrɛ bitigi feerela la k'i tɛmɛna o ka i ka dɔn sariya na i ɲɛŋɛ dɛ o kuma kɔni fɔra o de kama i ka dɔn tarata don min bɛ tali kɛ bitigi caman tun bɛ yen ko sukaro tun t'i ka sɔrɔ ye dɛ nka min y'i ka dɔn ka fɔ bitigibatigi ninnu ye Yusu ni ye jateminɛ kɛ fasirikɛba y'i sɔnni sigi o kan ko gɛlɛya fɛn fɛn bɛ sukaro ko la k'o ye bitigibatigiw ye an bɛ waati min i n'a fɔ sisan mun b'i wele ko grossistes nka maa mun bɛ yen n'olu i ka dɔn ka fɔ seba tɛ olu ye kosɛbɛ n'olu ye bitigi misɛnnin feerelaw ye Yusu olu kɔni bɛ taa san bitigibatigiw bolo bitigibatigiw kɔni bɛ n tɛ san sɔngɔ da a kan a ko n'i ye jateminɛ kɛ bi sukaro bɔrɔ yɛrɛ bɛ t'i jɔ i ka dɔn 7,000 bɔ ɲɔgɔn la ne y'a ta o cogo la ka na ka tila kilo kelen walima i ka dɔn ka fɔ demi ka fɔ k'i b'a feere Yusu k'i ka tɛ bɔ a la fiyewu fasirikɛba ye sɔnni sigi fɛn jumɛn kan tuguni a ko min ye ka dɔn sukaro tulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko dinor ko gouvernement ko k'u b'a san 5,000 gouvernement ko k'a feere 4,800. Jɔnni b'a dɔn grossistes de b'a dɔn olu ma 5,000. A kɔni filɛ gouvernement ka grossistes tɔ minɛ olu de don a ko k'olu minɛ dɛ. Nous avons pris l'huile Dinor à 25 000 francs CFA au marché, mais ils nous demandent de le vendre à 24 000 francs. I t'a ɲɛfɔ komi ne tɛ se tubabu kan na kosɛbɛ. K'olu y'a ta 5,000 k'u k'a feere 4,800. Fasirikɛba kɔni ye nin kuma in fɔ. U bɛ bɛn ni 100. Ko min ye ka dɔn butigi feerelaw kɔni ye olu ko k'olu taara o cogo la ko ka dɔn manakun Yusu k'a kɔni na tiɲɛ olu bolo olu laban na bi o da kɔni kan maa caman ye jateminɛ jumɛn kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ gouvernement kɛn bɛ ka da dumunifɛn dɔw k'olu sɔngɔ jira k'a fɔ k'a tɛ tɛmɛ nin kan n y'a fɔ n ko min ye ka dɔn minisiriw ka lajɛ senfɛ lajɛ balen min n'a kɛra kari don kalo tile 7 usu kalo san 2022 o de senfɛ u y'a jira k'a fɔ sɔngɔ ninnu mun bɛ yen ko ni cɛ ye dɔ fara kan Yusu i ka dɔn k'u na ɲɛɲini ta k'i sɛgɛrɛ n'an bɔra o yɔrɔ la a b'i n'a fɔ gɛlɛya fana sera yɔrɔ wɛrɛw la dɛ min bɛ tali kɛ woro la Yusu furu ci kɛ woro kɔ denkulu ci kɛ woro kɔ an bɛ don min i n'a fɔ bi woro panya Yusu n'o jaralen e la n'a sɔngɔ fɔra ye i bɛ boli ka t'i kunfɛ dɛ. Furu bɛ kɛ woro kɔ dɛ. Furu bɛ kɛ woro kɔ. An b'a kɛ ni a jalen de n'o tɛ a tɛ kuranɛ kɔnɔ o tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ bibulu kɔnɔ. Donc an bɛ se ka an yɛrɛ de nana n'o n'a jara i bɛ woro sɔngɔ kɛ ɲɔgɔn kan ka ndamaro da o kan ndamaro bɔ an yɛrɛ fɛ yan. Woro ye fɛn barikama ye. Woro ye fɛn barikama ndamaro b'a fɔ k'ale tɛ fɛn barikama ye wa. Ne ko nin kɔni bɛ cɛ gannaw tɔ. An bɛ ndamaro bila ka taa u kana na woro yɛrɛ ka to yen. K'a fɔ k'i bɛna bɔ karisa denmuso nɔfɛ ka tamaro di. E bɛ tamaro ni wari bila ka taa ne tamaro ni caman dɔɔni bila ka taa u to b'a la o. E kana dɔgɔya dɔrɔn de. Ni maa min bɛ muso nɔfɛ an laban na e kɛ furu camanla ye. Ne bɛ taa ndamaro ye a bɛ wari jan dɔrɔn n bɛ dɔ tigɛ o la ka taga a tɔ ye k'o da ndamaro kan n b'a la. Cɛ ko dɔw de ye an yɛrɛ de bɛnn'o kan k'a ko ye ni gɛlɛya nana a b'o dabila a bɛ taa ni sira wɛrɛ a banna a ma fɔ ko ni woro ma bɔ i ka furusiriko la ka furu ma ɲɛ o ti. O ma a bɛ fɔ ko tamaro de ka bɔ n k'a fɔ a ye woro bɔ fɔlɔ. Muso woro de bɛ bɔ. Parce que an y'o kɛ taasira de parce que woro n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na u ye woro kɔrɔ de ta k'o don furu la woro ni woro tilara woro den ye kelen ye mais fɛn fila nɔrɔlen don o kɔrɔ ye k'a ka ɲɔgɔn minɛ n'a ɲɔgɔn minɛ a bɛ kɛ kelen ye mais ni a karila a tɛ wele ko woro den bilen dɛ a wele ko woro fɛrɛ a bɛ fɔ ten donc o kɔrɔ ye a kɔni fara n'a kɛra a farala furu bɛ tiɲɛ furu bɛ kɛ fangelema ye. Ni i y'a faamuya ba la n'i y'o woro fɛrɛ kari fana a bɛ kɛ woro kunkuru ye. A bɛ kɛ woro kunkuru ye. Wa ka furu bɛ kɛ kunkuru ye. Ala kana furu bɛ kunkuru ye. Voilà. Nka ne ko n ko woro pan ye bi Yusu. Ko n'a kɛra dan sogo ka côté ye. Hali ko sa.
Avec la. C'est ka yɛlɛ ka taa yɔrɔ jan bi o. Olu yɛrɛ dan sɔgɔ ka côté. Olu kɔni ka woro ko bɛ sɔn ka gɛlɛya. Voilà. O fasirikɛba kɔni kumana a ko n'i ye jateminɛ kɛ bi woro panya lawalew la fɔlɔfɔlɔ la 12,000 nka an bɛ don min na komi bi 22,000 ko sugu kɔnɔna ko woro tɛ ka sɔrɔ. An ka mariage kɛ ni woro tɛ walahi a bɛ kɛ a ka haramuya bɛ kɛ. A mariage bɛ kɛ woro ko yɛrɛ t'a la fiyewu bi an ka silamɛ furusu dɔw la misiri kɔnɔ u bɛ taa ni tabaro ni bɔnbɔn dɔrɔn de. A ye taa ni tabaro ni bɔnbɔn a ka. Ayi mais non démarche fɔlɔ bɛ kɛ ni jumɛn ye. Démarche fɔlɔ a ye taa ni woro sɔngɔ ye a ko bɛ a ka tamaro san ka da wari dɔ kan ka taa buranakaw b'u ba namaro la o ye ma bɛrɛ bila a kan mun a ye taa n'a ye a ye woro ko dabila n'a gɛlɛyara a bɛ solution de ɲini kɛ. Ça c'est quand même. O de ye maliyɛn ka problème ye ni fɛn gɛlɛyara a bɛ jɛ ka solution de ɲini. Mais k'aw nara fɛn na a bɛ ka gɛlɛya aw t'a dabila aw laban bɛ to a la. Non denmansa dɔw b'a ko fo ka na ni woro jagoya. Wa u k'a to yen. Dɔw b'a fɔ de k'olu ka laada de don k'a ti wuli. N'a tɛ wuli k'u den ta an fana gɛlɛya de bɛ yen. U k'u den ta wa. N'a sɔrɔ ni fiɲɛ yɛlɛmara ɲɔsurula. Non n'a sɔrɔ u kɛr'u ka di ɲɔgɔn ye don. N'u kɛra ka di ɲɔgɔn ye ni parents y'u ban e yɛrɛ b'a dɔn min don a bɛ préparation kɛ fɔlɔ dɔw b'a kɛ dɛ ni parents y'u ban o an tɛ kuma o fɛ o. U bɛ kɔnɔ dasa a la parents bɛ denmuso gɛn deli bɛ kɛ o bɛ don n'o donna o den yɛrɛ bɛ tila ka diya mɔkɛ ye ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ ka du kɔnɔ. Kana to cɛganaw ka nin kuma in mɛn. An y'o caman ne ma fɔ ko cɛganaw ka kɛ dɛ. Ni minnu ka di ɲɔgɔn ma woro ko tɛ cɛ a y'u di ɲɔgɔn ma. Woro bɔra woro ma bɔ wa. Ayi. Non mais e ko ko ne ko woro gɛlɛya. Sa woro bɔli a da sɔmin'o de la. Formalité de don. Formalité dɔrɔn de don. N'a jara woro kan par exemple misali la ne bɛ bɔ sira nɔfɛ sisan woro gɛlɛyalen don. N da tɛ sa dɔ kuma la aw bisimila. C'est pas vrai. N da tɛ sa dɔ kuma la dɛ. O ma kɛ k'an sɔrɔ mɔgɔw bolo. A bɛ faamu. I ni kun tɛ tabali kan dɛ. I kelen i ka kuma fɔ ma laminɛli kɛ. Jaturu dun n'a gana i bɛ kɛ bɛɛ baara kɛ. Yusu fasirikɛba kɔni nin ba in kɔni fɔ ko min ye k'a dɔn butigi feerela caman bɛ bi olu kɔni ye k'a dɔn da dumunifɛn dɔw olu feereli kɔni jɔ ka sababu kɛ gouvernement ye sɔngɔ min fɔ k'a tɛ olu bɔ fiyewu. Bari sabula n'a taara o cogo la manankun k'a laban na tiɲɛ olu bolo bari sabula min di sɔrɔ a la a n'olu y'o don a la a bɛ kɛ baara ye u bolo fasirikɛba kɔni sɔnni sigi nin kan ko munumunusalɔ kɛra butigi dɔw la bi kabini tarata don ko butigi dɔw la ko olu tɛ ka sukaro yɛrɛ feere woro yɛrɛ taa n'a tɛ yen bilen an t'a dabila a ko kɛra baara ye n'i y'a bila i ti sa o juma ni woro ɲimi da n'a ma taa an ka maraji la furu bɛ kɛ ayi furu bɛ kɛ faamuyali ko de don i yɛrɛ ye min fɔ o faamuyali de don reflet d'Afrique an y'a sama ka bɔ o kɔnɔ o tuma awa min ye an bɛ taa sugu la an bɛ taa groupe commerce Ablaye Mayiga fɛ yen ka tila ka taa awa min ye Maramu Jalo fɛ yen pharmacie la kosɛbɛ ka taa aspirini komi e yɛrɛ pari man di an fari man di na dɛ aspirini ni fura in sa a tɔgɔ ye di quartet n yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sa sumaya bɔn bɛ dɛ Yusu sumaya de bɛɛ fa bɛɛ fɛ tɔ tɛ maaw la bɛɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsi dɔrɔn k'an y'a Aja Sanogo an ka musokɔrɔba ɲuman zɛrɛni na an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn Adamu Sisogo an bɛ a fɔ maître Demba ale ka musokɔrɔba an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn tanti Jaba madame Sa awa a y'o fɔ Adama Jalo artisanat la fana ale fana ko kuma in ye wulibali le vrai ministre k'i ye kuma min fɔ ko ni waati yɛlɛma an ka yɛlɛma nɔfɛ kow bɛ faamuya o cogo la ala ka ɲa ka d'an ma ko ne yɛrɛ man cogo dɔn ko n laban na woro sara ayiwa ala ka ɲa ka d'an ma Yakuba Jabate ale usasi an ka wajulikɛla ko furu bɛ se ka siri woro kɔ a banna a y'a fɔ dɛ jɔnni ko furu bɛ se ka siri woro kɔ woro kɔ a banna ni woro kɛra a to yen a n'olu woro kɛra a la u k'a to yen ale ni an karamɔgɔ Mamudu Kɔnda mɔsikɛ Waraga sirafara la Lajɔsi bisimila min ye an ka cɛkɔrɔba min ye an bɛ ɲa an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn hali bi Kayi sigi la Lajɔsi Kayi sigi la alamusa ale bɛ silamɛw lajɛ a fɛ yen ka kuranɛ kalan ka dugawu kɛ jamana in ye cɛkɔrɔba in b'o kɛ a tɛ tɛmɛ o kan a ka gɛlɛyara o a nɔgɔyara o taayɔrɔ wɛrɛ si t'olu la olu ka fɛn bɛɛ kɛ Mali kɔnɔ Mali ye fɛn bɛɛ di ale ma o kɛra
o kuma an bɛ an ka cɛkɔrɔba fo n'o ye an bɛ ɲɛ ka sigi la a n'a a denw Amaniang ministre kɔrɔ n'ale basket ka ɲɛmaa ye bi Bakariɲa Waraɲa Labalɲa an bɛ nu bɛɛ lajɛlen fo Tijanɲa an bɛ nu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn o kuma Lajosi min ye an bɛ sɛbɛn da min ye Babaliba ale fana kumana 22 septembre a ye nin vasiri bi min ye aw ka dɔn Babaliba ye ale i ka dɔn BMS o maa ɲɛma kɔrɔ ye min ye aw ka dɔn affaire min bɛ yen n'u b'a wele ko affaire paramoda min ye aw ka dɔn Babaliba ye ale a ko waati si mama ale kunnafoni nina wa ale b'a dɔn k'a fɔ ale ɲin tɛ aw ka dɔn ni rapport min kɛra ni a dossier la tɛmɛna ale ɲin tɛ a si la ale ma don a ko si la min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn an bɛ ko dɔn ni min ye min ye aw ka dɔn i bɛ taa sira dɔw fɛ min ye aw ka dɔn ni bɛ aw ka dɔn jalaki ta k'a sɛgɛrɛ ale ye bangi ale ye bangi in kɔlɔsi ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa bangi min bɛ yen n'o ye BMS ye bangi a bɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ cogo min na min ye ale ka ɲinifɛnw ale ye min deli ala fɛ bangi bi alhamdulilayi jamana de ka bangi don o kɔnɔna na aw ka dɔn ale kɔni ye nin kuma mɛn k'a jira k'a fɔ aw min ye mandat d'arrêt international ko bilala ale nɔ kan min ye aw ka dɔn a fɔra jamana a kɔnɔ yan ani aw ka dɔn diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la min ye kunnafoni tɛmɛna nin bɛɛ lajɛlen la i ka dɔn ale kɔni dabali banna min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ Babaliba ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye aw ka dɔn nin rapport min filɛ nin ko conseiller spécial président de la transition min aw n'a ɲɛsinnen don auditiw ma Layisi ko de aw ka dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen latigɛ Lajosi min ye aw ka dɔn nin min filɛ nin i b'a ye k'a fɔ a waati dɔ kɛra u y'ale officier de police judiciaire ani parquet du tribunal la grande instance n'o tɛmɛna ka bɔ yen commune 3 min ye au charge pôle économique et financier i ka dɔn aw min ye olu bɛɛ lajɛlen y'ale ɲininka a ye dossier bɛɛ lajɛlen bɔ k'a da gasima ye ko la nka i ka dɔn aw min ye ni muso min filɛ n'o ye conseiller spécial président la transition i ka dɔn aw min ye ko kɔni nana ko min bɔ k'a bin Lajosi ko maa caman dabali banna ale yɛrɛ dabali banna Lajosi min ye aw ka dɔn nin min filɛ nin i b'a ye k'a fɔ aw hali fɛn minnu kɛra min ye aw ka dɔn ale furadama u ma sɛbɛn jira ale la min ye aw ka dɔn aw ma fɛn fɔ ale ye lase ale dabali banna k'a ye k'a fɔ ko kɛmɛ ka wuli ka jɔ k'ale nɔfɛ k'a tɔgɔ ye na bisimila Lajosi min ye aw ka dɔn nin min filɛ nin i bɛ k'a fɔ fɛn fɛn bi kɛ min ye aw ka dɔn ministre de la défense ani aw finance o waati la i ka dɔn aw min ye a jarala k'a fɔ min ye ko marché dɔ kɛra ko marché ko o marché kɔni ko o ma waleya Lajosi min ye aw ka dɔn ko nin min filɛ nin i b'a ale kɔni tun ye bangi ɲɛmaa ye min ye aw ka dɔn ni sɛbɛn nana sɛbɛn ɲagalen ka ɲa ni aw ka dɔn k'a fɔ ko an ka armée u mago bɛ aw min ye minan da walasa ka jamana kɔlɔsi min ye ko jamana mago bɛ nin wari la o dun ye sɛbɛn kɛ k'a bila ka taa a bɛ sariya kɔnɔ min ye aw a sɛbɛnw bɛ sariya kɔnɔ k'ale bɛ wari bɔ k'a di kɛ bangi ye Mali de ta ye jamana ta don Lajosi ale y'a ka baara sira dɔrɔn de kɛ wa ale a kan ka taa sira minnu fɛ ale y'o siraw bɛɛ lajɛlen kɛ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min nin ko min filɛ nin bɛɛ k'a fɔ aw min ye bangi ko ni maa min bɛ bangi baara ɲɛdɔn ko bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn k'a fɔ i ka dɔn nin taasira minnu filɛ nin i tɛ se ka jɛngɛ nin na cogo si la o de kɔnɔna na min ye aw ka dɔn Babaliba min ye aw ka dɔn aw san 2002 a yɛrɛ ka fɔ la min ye aw ka dɔn san 2002 min ye aw nin min filɛ nin min ye aw ka dɔn a wulikajɔ min kɛra min ye tiɲɛ yɛrɛ la ale ye baara caman kɛ ale bɛ foli ani tanni ale b'o lase aw ka dɔn maa min ma o ye Alpha Umaru Konare Alpha Umaru Konare de ka danaya ta ka da ale kan ani premier ministre mun bɛ yen Manden Sidibe
Sidibe anuka awa ministre de l'économie et des finances Bouakari Kone olu de dara takadale ka minye ka ale blani bangi nyamala BMC ale awakado ale jamana denye ale tse kataro sini jamana indete minye awakado ale ko uka politiki tasira minye awakado uya yere ka fo ale bse ka joroba fa kuya nyamuga takadale ma ale bara mine minye kabiri bangi awakado sorota kono fo kana ke bi miliyar chaman dasile me bangi ngono ni ale kuntula ngara bangi la yelma nale kuyanka bolofla duniye bangi akunte bisoro oba jira ka fo awa minye ni ko bela jeni ko awakado yelen bela jeni ka keninga ga ka ke awa nye sirafe ikado akake bonya sirafe mamunu be bangi bara don mamunu be ka fo ni ale o doshe nana miye awakado na dira aba nye dakane ka seke ka fese ka laje olu o bara sugu bela jeni ke ningoina uma foi blako unyema pa foi kuna dogo le baraka je akono nyeni sogono nyeni a sogono nyena dogo nye la josi mi awakado ni mi flane be ka fo awa alebe mi fo a ikado awa mi nye tiere la ko ni ngoni ukara ke publicité kala ni ngo mi flane mi nye mana dare international a ikado awa mi nye ni ma ko fale nye ko ngagiriwo afole ko manda dare international bi ika Yusu akuma kagirin goyi. Akuma kagirin. Ale min flane ko awa min cher la ale ko mi kofe ngam mana dare ko kara sawe ale awakado démissionnaire ka bo awakado port administrateur flala no barakero flaye lajo se ako ale ko ngo kale dalendo ayrela wa ikado ale soneno ka fo ale baraka je kono ako ni ala sonama minye ale ko ba don ale be do minge minye ni ko bela jele ka fese yele nga keni ngoinga jotiki ka jo jalaki ka jalaki wa minye kirika na ke fangele makri wa kanaka ko karsa ini akake jega wale daleno mali kirila ale daleno mali ma nyamaula ala kanguna ja ni sebe ani bo sebe ngono sebe mundu wa ko 22 septembre tu wole kunu lame abana abu wole de kana kono ku fela fo abana aina aka dalu ana nai abana o anga sigale dalue ana ni dalue abana ako ka sejele do ka bolo jele do ka jaba jele do o akobe chugodi abana bunyani karama kono ba kono ya fana koy abana kado indicateur jere nouveau yusu ale pmana angata wasolo kerengere yana yanfoilila nantara e kado minye ni muso doye wasolo e ka isa kawoga jamana do de eluka jamana isa kawoga jamana awo koni muso doye yusu akonia ayere efa anga ya yere fa chugudi fasilike ba pumambe akoka me wati mne na fosisa ma shite akungoni ndo onga ikado kibara ko ni soro chugo ajira la ka fo ni ko ngoni ngera ikado yanfori la de o sero chama ya jira ka fo mala don jalo na bi wile ko mama alere che ikado muso sabade be abolo minyi kado ka fo mala don ashibiti jo sambinani ani duru bonyongula den worobe abolo yusu o dewere ikado chama mfurula modem be abolo onga mawko ni labali bana tarata su kalo kile kononto kaduguje arabala kalo kile tan utu kalo samba fulani muwa ani fla nege kanya saba wati na bi wele ko 3h du matin kabaya ikado ka fo jalo fula o komini konnana yanfuli la yusu ka koninye jurude do akana gabgu kono o yusu ninga ayere koninfa ko ka soro ka ko onye o wale ngoni ngara sigidamina o de kabaya koko yi o sigida mo ma chama ngoni ikmana akoko ndala nga minyi mo dabali ba ko sabebe wo dowa ko muso yi ko bembalia kunte anasi na muso ni nyanje fiu wana fruche fana bembalia kuntu oni nyanje o koko belajile kunye sinzoro alhamdulillah kunyu kadui o nga uyetele de fle o tele flele ngoro ko ka bap mamina o sino nana o mine be doni ka sokono o nga 3h du matin ne mo balla ka fe me
o kon balla ka mama de n'a bi wele ko maladon o ka sinamuso de kon dara a gulolen sɔrɔ juru b'a kala a kɛn bɛ ka yɛrɛ kɔni fa gabugu kɔnɔna na Yusu fasirikɛ ba ko ye wele bila finitigilakaw ma gendarmew nana ni ngana yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni sɛgɛsɛgɛ ka jateminɛw kɔni kɛ olu y'u ka baara kɛ u taara nka maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲini nka bi mun de kɛra sababu ye muso in san 45 cɛ muso saba de b'a cɛ bolo ale yɛrɛ ye muso fɔlɔ ye a ka se k'a yɛrɛ kan don juru la nin cogo in na ni ka yɛrɛ fa nka sɛgɛsɛgɛliw de bɛ se k'o jira anw na k'a kɔni ko kɛra nin cogo in kɔni na Yusu maaw dabali banna kabaya nin cogo in na kɔ k'a jira k'a fɔ nin muso in a taacogo in ale bi dugumaw i k'a dɔn a kɛn bɛ kamanagan ko bi olu kɔni bolo ko muso in ko sanubɔla ba kun don a tun bɛ taa i k'a dɔn damada la sanga ani waati barisabula o kun y'a ka baara fana ye Yusu o fasirikɛ ba kɔni ko k'a yɛrɛ fa nin cogo in na a kɛn bɛ kamanagan ba ye bi i k'a dɔn yanfoyilakaw bolo barisabula a kun dɔn tɛ fɔlɔ nka sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na fɛn min ma baro Yakuba Dumbuya ale na i k'a dɔn o fɔ an ye an n'o kibaruya da maaw tulo kan indicateur Giro Nouveau kɔnɔna na Lajosi min ye an bi sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ti dɔwɛrɛ Soir de Bamako min ye avant projet de loi de rectification des finances Lajosi min ye anw ka awa jamana ye i b'a ye k'a fɔ aw tiɲɛ yɛrɛ la min ye an ka sɔrɔ Lajosi aw k'a dɔn min ye o kɔni Lajosi a jiginna dɔɔnin koyi nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min ye gɛlɛyabaden min n'olu tugura ɲɔgɔn kɔ diɲɛ kɔnɔ o gɛlɛya a fɔlɔfɔlɔ o ye COVID-19 ye min ye a bɛ ka dɔn murabana juguba min n'a nana n'a ye faali kɛ ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye ka datugu ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen y'i yɛrɛ kɔlɔsi Lajosi a bɛ ka dɔn o kɛra sababu ye min ye jamana caman ye ka jamana dasɔgɔ o kɛra gɛlɛyaba ye anw ka jamana ma Lajosi n'o bɔra ye i b'a ye k'a fɔ awa min ye gɛlɛya min dara k'anw sɛgɛrɛ CEDEAO fɛ n'o ye embargo ye embargo o fana ye dɔ fara gɛlɛya kan n'o bɔra ye Lajosi aw k'a dɔn gɛlɛya min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ min ye aw k'a dɔn hali bi Ukraine ani Russie olu ka kɛlɛ min bɛ yen ko Mali dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen hali an ko jamana minnu ye jamanaba ye olu bɛɛ lajɛlen ye ni gɛlɛya sɔrɔ Lajosi aw k'a dɔn min ye loi min bɛ yen n'o ye numéro 2021-074 kɛ décembre kalo san 2021 n'o bɛ tali kɛ aw k'a dɔn ani san 2022 n'o bɛ tali kɛ anw ka sɔrɔ ni sɔrɔbolo sɔrɔ la jamana jigiɲɛ aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la Ukraine kɛlɛ ani k'a dɔn CEDEAO olu ye aw k'a dɔn gɛlɛya min ta k'anw sɛgɛrɛ gɛlɛya min aw k'a dɔn ni sariya min n'u y'a ta ni sariya yɛrɛ kun tɛ tiɲɛ ye Lajosi fo ka taa se aw k'a dɔn anw ka waribonba min bɛ yen n'o ye UEMOA ye i k'a dɔn ko o bɛɛ lajɛlen dasuwa ka taa fara COVID-19 kan nin bɛɛ lajɛlen kɛra gɛlɛya ye Lajosi o b'a jira k'a fɔ anw ka jamana bi min ye aw k'a dɔn recette min bɛ yen o recette o bɛ t'i jɔ min ye miliyari an bɛ min sɔrɔ o bɛ t'i jɔ miliyari 900 ani miliyari 82 a n'a kunkan fɛnna min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye jateminɛ kɛ o y'a sɔrɔ min ye aw k'a dɔn gɛlɛya ninnu si mana an ka jamana a ka sɔrɔ kun ye miliyari 200 ani miliyɔn 100 ani miliyari 200 ani miliyari ani miliyɔn 100 ani miliyari 30 Lajosi aw k'a dɔn a n'a kunkan fɛn Lajosi o b'a jira k'a fɔ anw ka sɔrɔ min ye aw k'a dɔn tɔkajɛ min aw k'a dɔn n'o bilal'a la o bɛ t'i jɔ aw k'a dɔn miliyari 100 ani miliyari 48 a n'a kunkan fɛnna Lajosi aw k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye aw k'a dɔn n'i y'o bɔ miliyari 200 ani miliyari 60 ani 4 ani miliyari 7 Lajosi aw k'a dɔn n'i y'o bɔ la Lajosi aw k'a dɔn i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka jamana ye min ye aw k'a dɔn gɛlɛyabaden minnu nana ko kɛra sababu ye k'a dɔn aw ka nin ko minnu filɛ nin ni nka aw k'a dɔn gɛlɛya don min ye an ka jago ni jagomanfila la min ye ka gɛlɛya don an jamana ka sɔrɔ la n'i ye jateminɛ kɛ
min douane munu be n'olu kanga aw ka do warla do la iba ka fo soldat de l'économie min aw ka do fɛn minnu bɛ yen ni douane ka ngo sɔrɔ n'o ye taxe ye lajosi ye aw ka dɔn min ye douane a b'o dɔw bila walasa aw ka dɔn ni kɛmɛjɔ don douane bɛ se k'a fɔ ko ni kɛmɛ ni 50 don douane b'a jamana b'a fɔ ko ni kɛmɛ ni 50 don jamana b'a fɔ a y'a feere 90 na 60 anw yɛrɛ b'o sara aw ye walasa jamana denw bɛ se ka sanni kɛ nɔgɔya la o bɛ bi olu ye kɛ n'a fɔ o bɛ bi olu ye taxe min bɛ bi wala commerçant ninnu lajosi n'o bɔra ye i b'a ye k'a fɔ awa dɔw bɛ yen i n'a fɔ gazi i n'a fɔ fɛn wɛrɛw jamana b'a fɔ a y'a to nin sɔngɔ la min ye anw yɛrɛ bɛ nin wari fara kan k'o di gazi tigiw ma minnu bɛ na ni gazi ye o tuma jamanadenw a y'a feere jamanadenw ma sɔngɔ ɲɔgɔn na jamana y'a ka nin bila a bɛɛ kɔni bɛ kɔnna ni gazi ta ye Yusu gazi baaraw tɛ fa bilen gazi bara 1,000 ani 600 mais hali n'a kɛra 1,000 ni 600 o ka fasa mais o est ce que non gouvernement ka wuli o ko la quoi gazi fa u ka peser gazi ka fa an ma bangan ta san an b'a san mais u k'a fa ka d'an ma ba ye a banna gazi tɛ se ka kalo 1 kɛ maa bolo bilen lajosi min ye o ye anw ka jagokɛlaw an b'o turu da olu kun dɛ lajosi aw ka dɔn riba ma ye dɛ lajosi n'o bɔra ye i bɛ k'a fɔ awa min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye a kɛnɛ ka premier ministre kun bɛ yen min ye aw ka dɔn ministre de l'économie et des finances ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye aw ka dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen ye i bɛ k'a fɔ awa wulikajɔ kɔni bɛ sen na min ye o gɛlɛya minnu bɛ yen olu bɛ se ka bɛɛ da la salo cogo min na walasa lafiya bɛna cogo min na o de kɔnɔna na sa min ye aw ka dɔn ne jateminɛ kɛ min ye Mali miliyari 100 ani miliyari 90 ɲɔgɔn na lasi aw ka dɔn o de kɛra aw ka dɔn tɔ ka jɛ n'o tɛ min ye aw ka dɔn wulikajɔ kɔni bɛ sen na walasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na walasa sɔrɔ bɛ se ka don cogo min na nka a bɛɛ ta min ye aw ka dɔn ni gɛlɛyabaden gouvernement kɔni bɛ ka ko dɔ kɛ walasa aw ka dɔn jamanadenw olu bɛ se ka da dumuni fɛnw sɔrɔ nɔgɔya la n'o tɛ an bɛ kulo la wo ni woyinbaden an bɛ k'o de fɔ bi a banna tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la ala k'an kunna diya hali n'a fɔra ko layosi n ko gouvernement ye commerçants fara ɲɔgɔn kan oui mais u ye fɛn minnu bila u kan ka min kɛ dɛ ka i ye dɔ fara kan u y'i minɛ grossiste ɲangini ka ta k'i sɛgɛrɛ ban ye a banna oui mais an fɛ yan Mali la suivi de tɛ yen bilen a banna bon ninnu ko fɛn caman bɛ yen quoi c'est-à-dire u ka système dɔw sigi sen kan min b'a to mɔgɔw bɛ lafiya sinon ça ne va pas c'est-à-dire kɔngɔtɔ yɛrɛ de tulo tɛ foyi la ala k'an kunna diya amin ni sɛbɛn min ye aw ka dɔn Yusu Konate ni ale ka fasiri an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ b'a wele ko soir de Bango tunu ko kibaruya dɔ b'i bolo dɛ tunu ko kibaruya dɔ bɛ yan min ye Uro Akano ale bangena février kalo tile 27 san 1997 Togo a jira k'a fɔ ale kɔni ka sɛbɛnw tununa carte d'identité b'o la ani a ka dɔn min ye sɛbɛn wɛrɛw ye nin kɔni a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ale sirabakan kasara de kɛra échangeur min filɛ Yirimajɔ ani 3e pont ni ɲɔgɔn cɛ min ye a kɛra kalo tile 6 nin kalo in na san 2022 min ye a ka porte-monnaie tun b'a la n'o bɔra a ka pièce d'identité tun b'a la ani a ka permis de conduire o ye Togo permis n'o bɔra ani a ka carte bancaire banque min don n'o ye Bank of Africa ye min ye a ka numéro kɔni sɛbɛnnen don a ka carte kan ani vignette moto o tuma ka carte d'identité togolais lasi ni maa ye nin sɛbɛn ninnu ye sa i k'i jija aw ka dɔn ka weleli kɛ 76 23 30 20 92 23 00 00 92 23 00 00 ala ka dɔn kamalen ye gɛrɛsɛgɛ don a ka minɛnw na n'o tɛ sɛbɛn nɔfɛ m'o don dɛ a gɛlɛyara Yusu an bɛ i ka dɔn nin bɛ dan sigi bi dɔnkibaru la an bɛ foli di an kanubaa dɔw ma amin